راح تفس وتتقليد حقام يا قرايد وبريد نروح هذا الجغل سريع وخام تفرغه بالرياح ندغد شرقا طلام تفرغه بالرياح ندغد شرقا طلام هي لا هي لا هي لا لا هي لا هي لا لا هي لا 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 هي لا لا On voit rien du tout comme ça. Qu'est-ce qu'il va voir? Tu vas voir les peintures comme ça? Non. Je pense que l'intention du réalisateur, c'est doit susciter, la bande doit susciter le commentaire de Diel surtout. Oui. Quel commentaire? Moi, j'ai pas de commentaire à faire. Tout le monde, c'est suffisant pour quelque chose de Devant. Il y a allé là, c'est Yacine ne regarde même pas. Yacine est plutôt là. Où est-ce qu'on est là? Bon, c'est le début, ils ont repris la. Alors, on reprend la bande. Pas grave. C'est le même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Non, il faut regarder. On cherche des cigognes. Quand on en regarde. C'est nous qui m'en parle de regarder. Voilà, exactement. Mais en même temps. Il faut que tu fasses des commentaires. Oui, exactement. Vous devez faire. Commentaire, il faut qu'on fasse. Pas de commentaire. Oh, qu'est-ce que vous voulez encore que je fasse? Vous voyez le cinéaste, vous voyez. Si, moi, voilà. Non, comme il a fait pour la filmer, c'est comme ça. Elle va rester dans cette place, elle va Oui, faire mais tu crois qu'elle est bête? Tu crois que l'abeille croit que c'est un canon, là? Elle sait que c'est une caméra. Elle veut te faire artiste. Je commence par écrire. Papa. علاش ما تروح؟ علاش ما تروح؟ اللي منها فرنسا اللي كنا نعاوشوا عليها نتاع سان جيرمان دي بري ونتاع جون بول سارت ما بقاش هدموا كاع هذوك الديار هذوك نتاع باريس الدنيا راهي عايشه في الحديد زين بني عمنا راهم عايشين في الهم في البرد ومانيش عارف واش راهم يديروا تما بالله العظيم ما نقدر نقعد حتى يومين تما في فرنسا دور اللي راك باغي يجي معايا انا داخل السبيطار نجي نشوف راني مذعور الاولى هذيك الكتني زادوا كملوا عليا بالزوجه و19 هذا اللي جاي عندي تروازيام شيميوثيرابي ولي شيميوثيرابي الطبيب هذاك اللي بدعهم راه يقول جو بلان سيلي كي ورا لي سيبير راني نوزن 41 كيلو هذه شهر ونص كنت في 32 بتشوف المرض هذا وين وصل وخطره يجوني يقولوا لي ودي ماذا بيك ما راكش تخدم لا بانتور بقات بانتور في هذه الحاله طاحت ما جات تزورني خديجه جات نزور جات تشوف روحها هو ما على باليش نصيب لي كيف انا سي با شايمين كنا نغنوا هياغو البرويار لا جي بونسي سوبون ايه دروك بالبندار هذاك نشوفوا كيفاش نغنوا هياغو جاي من بعد هياغو واش معناه؟ هياغو سي لو برويار برويار qui cache le soleil à quelqu'un qui a été exilé par ses frères. نهار ما تبدلون رفدوا خاوتو نبقاو هذاك غونص وكي فاوه زادوا بعثوا له السحاب كيما يمشي السحاب يتبع باش ما يشوفش الشمس باش يعني ما يشوفش باش يتغمض اما لا هو يمشي ولا يتكلم مع هذاك السحاب Voilà.
في بلاد قبيل في 1928 بصح سي ان بو فاغ. علاش؟ لخاطر داري بوي صغير الغليزة، داري مولا 4 سنين ولا 5. في الحقيقة كان جدي تما في غليزة، جدي جاب بوي وبوي جابني أنا. أما خلاها شايب في البلاد، كان يطلع خطرة فهمت للقبيل وداني معاه. أنا ما عرفتها من بعد. صغري راني نقول لك عديتها في غليزة. دخلني بوي المسيد في غليزة ليكول انديجان، ما عرفتها بالك مولا 10 سنين. خرجت من المسيد واحد اليوم نلقى واحد المرأة مور الباب، جاني الشايب قال لي إلا تعرفها هذه. قلت له ما نعرفهاش. قال لي هذه هي أمك. وأنا كنت دايما معاه. هو كان جيرون ذا بان مور تما حمام. الحمام هذا كانت زاوية، كان زاوية، والقبوب راهم لليوم حاضرين. وتربيت في ذاك الحمام هذا. لا بلو بيل دي زونيفرسيتي دو موند. لقيت فيها ولاد بوالي، ولاد سويد، العروبية تاع غليزة. سبحان ربي سبحان عظيم الشان، سبحان سيدي ربي. قولوا الله يرحمهم، الله يرحم الشهداء، هم من ابطال الامداء، تبعهم واصحاب النقطه يوبسون بفتحوهم. ما جيش طفله نندب على رجال ماتوا بالحرب، ذا يقولوا ذا يضرب ما تخافش من قوتهم. الا نسمع والصنت عيطنا محاين عقبت، عيطنا محاين عقبت باقي الله الدايم. الا نسمع والصنت عيطنا محاين عقبت، عيطنا محاين عقبت باقي الله الدايم. الا نسمع يا خويا هذه للعقليه، هذه للشهداء ماتوا والله يرحمهم. احنا درنا عهد يا أمة محمد، يلي يكسر العهد ما هو شيخونا مسلم. يا العهد اللي درناه قولوا لعباد الله كيف انه يدرك مولاه اللي ما تشخر في الدم. الله يرحم الشهداء مساكين. يا العهد اللي درناه قولوا لعباد الله كيف انه يدرك مولاه اللي مات يشخر في الدم. يلا نسمع والصنت عيطنا محاين عقبت، عيطنا محاين عقبت باقي الله الدايم. حلقته من الحسن بقي الله العظام الذات يقليل من يتردم.
ولا حضرة نبوية غاب شاهد المشهود وعدوا به حياه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حاسبين ما عندناش هذيك لا كانت 39 45 حقيقة ما كانش رصاص بصح تعذبنا بزاف. انا نشفى كنا نوضوا على 3 ولا 4 نتاع الصباح ونديروا لاكو باش نجيبوا السميد والسكر، ودوك اليوم كان السكر والسميد والقهوه كانت بالبون. تشفاو على هادشي نشفى على لي زيسوال من جهه لي دوك نشفى عليهم يضربوه في الطيارات نتاع الامريكان بالإطوال بلانش. كنت فيني سيتي لوبسيسيون دلافيون. بدينا بالفحم نصوروا في الطيارات. مانيش عارف إلا قبل 48 ولا من بعد 48 جابوا لنا دي كارت بوستال قالوا لنا لازم نتصوروا الماريشال بيتان. تما جبت بري والله ماني شافي عليه اليوم. ومن بعد بديت في الدار نرسم. بديت ب لي شيف بوليتيك نتاعنا مثالي الحاج، فرحات عباس، علي الفاسي، بورقيبة، محمد الخامس، الإمام فلسطين، إمام فلسطين هذاك. وكانوا دايما يجوني للدار، واحد يجيب لي مثالي الحاج، واحد يجيب لي تصويرته يقول لي ماذا بك كبرها لي، الآخر يجيب لي تصويرة بوي ولا مو. Et je me destinais précisément à faire du portrait. C'était devenu le photographe du... J'étais devenu le portraitiste de la vie. Bah, on ne peut pas dire qu'on faisait des études entre 42 et 45. علاش خرجونا من l'école indigène وداونا l'école هذه أوروبيان وين ما جاو أمريكان ils l'ont réquisitionné. كنا نقراو أمريكان معانا تما. لا كنا نمشوا عند الامريكان حتى جاونا حتى للمسجد. ils ont adopté quelques jeunes بالك عجبناهم ولا وانا واحد منهم. راني عارف الى التيب ولا ما كنتش عارف انا من شبه فهمتني ولا. كنا تما مع امريكان القرايه ما كانش هذيك الاوروبيان. On avait accès un petit peu partout دوك الحوايج نتاعهم. En 1945 ولا pas loin de la guerre, de la paix, de l'armistice.
نلقى دو كاس، واحدة غرنات ديكوبي وقريتها هكذا، وهنا دونجي. رحنا زعما لي كاس هذوك انوفونسيف، شديت غرناد ديتها معايا، خزنتها وديتها قاعد في التراس سطح بين قبة وقبة. زيت مزيت ردقنا الجراح تفسد ثقلي ذا حقام يا قرايد وبريد نرواح هذا الجغل سري وخام تفرغه بول الرياح نودا غدا شرقه طلعها تفرغه بول الرياح نودا غدا شرقه طلعها. جبت هذاك لانو هذاك وتتكلم. حتى نشوف اليدين هكذا لاصقين في الحيط ونقول لك بلي جيتي لو موان توشي سي جيتي بيان توشي مي جي با ايتي ديشيكتي لا بروف. داونا للسبيطار، ضربت عامين للسبيطار. علاش؟ كان يسوانيا لوضا كان j'ai été sur la table d'opération 14 fois. J'ai été amputé 3 fois à l'âge parce qu'il y a eu un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps. 3 amputations successives. La dernière, c'est une désarticulation pure et simple qui a été faite par un médecin pied noir, le docteur Sokara. Très bien. شفت يدي هذه ضربت Tu vois déjà comment on pouvait évoluer loin de cette idée-là. Dame d'abord. Ou l'idée de la mort en permanence. Ou même بعد le remords. نهار اللي خرجت من السبيطار طلعت للطيارات هذيك ونشفى على اختي الصغيره، نشفى عليها صورت هكذا طياره بالفحم فوق حيط ابيض. من وصلت تم خارج من السبيطار شفت ديك الطياره مازال صبت عليها النون تاع دو زيفار. من شفت الطياره هذيك تفكرت اختي، دخلت للدار اي فوالا لو درام. من دخلت للدار العجوز نتاع ما قابلتني وقالت لي خرج لي من الدار ماشي هكذا لي زدت لامور فيليال. كيفاش واجبتها انا؟ واجبتها بلامور ماتيرنال كي سي ترادوي كومون. خرجت من الدار ورحت وين نروح؟ وصلت للجاردن بيبليك قعدت لوحدي ما عندي لا فرنك لا زوج. سمعت الماشينه نتاع الجزائر
طلعت فيها ما عندي لا كارت لا زوج لا وجيت رايح وين العاصمة. Le premier mouvement consistait à fuir des principes rigides, et donc les principes tribaux. À 15-16 ans, vous mariez, vous étiez là à faire des enfants en même temps que votre père. كان بويا حمام يجي لازم نبقى حمام يجي حتى أنا. Je sentais qu'il me fallait sortir de cette ambiance-là. Mais je ne pouvais pas quitter cette ambiance sans avoir à choquer ou mon père, ou ma mère, ou ma famille. Mais sortir de là, il me fallait faire quelque chose, quoi? Je sentais que j'avais quelques prédispositions pour le dessin. Et je me suis demandé dans quelle mesure il n'était pas intéressant de voir de ce côté-là. La peinture, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était par routine qu'on allait à l'école. Qu'est-ce que tu veux? On nous mettait devant Jules César, devant Néron, en ronde bosse. Où n'arrivons la ronde bosse, où n'arrivons Néron, où n'arrivons Jules César. Nous, on aspirait à faire du portrait parce qu'on sentait que الجزائري يحب يشوف روحه هكذا معلق في حيط يحب البورتري نتاعو وقلنا on va faire du portrait pour manger un petit bout de pain. On avait d'ailleurs des Farid Bellidam, Allah yarhamou, il a été tué par l'Ouest, qui avait un petit kiosque du côté de la rue de la Lyre qui agrandissait des photographies et on pensait que c'était ça l'objectif. Arriver à avoir un petit kiosque, faire du portrait. Eux qui nous parlaient de Beethoven, de Strauss, de Chopin ou de Liszt ou de Mozart, on n'avait que Farid al-Atrash ou bien Cheikh Mohamed Abdel Wahab à le reposer. Et lorsqu'on sortait du quartier de la Marine où se situait l'École nationale des beaux-arts, on n'avait pas le choix, on était reçus par ces petites ruelles de la Casbah d'Alger où l'on entendait, où l'on passait de Cheikh Hatitma à Cheikh Mohamed Abdel Wahab, à Farid al-Atrash, et de temps en temps c'était des accrochages terribles au Café des Sports avec les amis sur la qualité d'Abdel Wahab par rapport à celle de Farid al-Atrash. Donc nous avons évolué comme ça jusqu'au jour où il nous fallait rompre avec l'enseignement que l'on nous imposait ici à Alger. On n'avait pas le choix, il nous fallait découvrir Paris. Et arrivé à Paris, nous nous sommes aperçus que tout ce qu'on nous avait enseigné et appris ici à Alger était nul et non avenu. Il nous fallait absolument refaire notre éducation. هذا الجغل سري وخام تفرغه بالرياح نذغد شرقه الطلام تفرغه بالرياح نذغد شرقه الطلام روحا غجي غتماثن روحا غد نادي غثاقمات روحا غروي دي تمتتن سودرت غاد الزرغاني هدات هدي غدوي دي يتوثن أقبل لك شمغ ستقاعد هدي غدوي دقيت وثهن أقبل لك شمغ ستقاعد تقدمت تسوالي تجديد تثم وتثيتات لهقام هندسي هوا ثوضتيت
مكزن غزارة دياسقام ذي ثنافق زمغ ثيميت وكيغدو في غتات لحام ذي ثنافق زمغ ثيميت وكيغدو في غتات لحام. Tout d'un coup, il y a eu une explosion. Le noir. Et les explosions font mal. Il n'y a pas eu de déviation. Il n'y a pas eu de déviation, non. Il y a eu tout simplement une espèce de rupture. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un bouleversement. Mais est-ce que ce bouleversement a été compris pour revenir à la désertion? Si ce bouleversement avait été compris par les autres, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de désertion. Peut-être qu'on serait resté là, mais ça aurait servi à quoi? Il nous fallait partir. Plus personne n'avait pitié pour nous et c'est tout ce qu'on demandait à l'entourage, d'avoir pitié pour nous. C'était fini, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. اليوم ما فهموهاش اليوم. اليوم ما فهموهاش. Combien de fois on nous a vu pleurer, on nous a vu, pas parce que nous sommes des mauviettes ou parce que nous sommes des gens, comme on le dit si fragilement et si facilement, des gens sensibles, ça ne veut rien dire. Mais parce que qu'on a toujours essayé de faire appel, on n'a pas voulu faire pencher les autres à la crainte. On n'a pas imploré la pitié de l'environnement, non. Mais on aurait souhaité les voir se pencher un petit peu sur notre condition et mieux nous comprendre. Quand je dis nous parce que je ne parle pas seulement de moi, de l'explosion, de ce que j'y ai vécu, non. Je parle de nous, les infirmes, et là, je pense à tous ceux qui ont tout sacrifié pour se consacrer à une œuvre quelconque, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit de la littérature. Enfin, à tous ceux qui ont eu ce courage. Moi, je pense qu'ils sont d'un courage légendaire, d'un courage vraiment à féliciter. Anthony. Parce que ce sont les seuls qui ont lancé le défi. Ils n'ont pas été récompensés, ils n'ont jamais demandé à être récompensés. Ils auraient tout simplement souhaité qu'on leur prouve qu'ils ont intéressé à leur recherche le public. Mais ça, je crois que le public a été ingrat. L'artiste est venu vers lui, c'est le public qui l'a fui. C'est le public qui a fui l'artiste. Et c'est de l'ingratitude. Je considère qu'un pays sans artiste est un pays mort. J'espère que nous sommes vivants. J'espère que nous sommes vivants. Que notre pays est vivant, qu'il a besoin de ces artistes, que notre société a besoin d'artistes. Qui pouvait m'acheter une toile? Les Français nous ignoraient. Les Algériens, ils ignoraient l'art. Les étudiants étaient fauchés. Il ne restait plus qu'à les déchirer, puisque de toute manière, on n'avait pas où les mettre. On en a semé, tu sais combien, en cours de route. Je dirais sans regret. Sans regret parce qu'on a traité de nous, de nous-mêmes. Et toujours la déchéance, toujours la guenille, toujours ce qui pouvait provoquer un peu de pitié, toujours ce qui pouvait faire de la peine. Et je crois qu'aujourd'hui, je le regrette un peu. Je le regrette un peu, parce que j'ai été moi-même surpris par les goûts des gens qui constituent aujourd'hui ma société. Ceux-là même qui tout d'un coup ont tout oublié, tu vois, et qui aiment la fleur.
sans l'avoir plantée, qui aiment la fleur. Moi, je les déteste, les fleurs. Je les déteste. Pas parce qu'elles sont là que je les aime, non. Elles sont là accidentellement. Je n'aime pas les fleurs. Ou bien laissez-les là où elles sont. Laissez-les là où elles sont. Même pas fraîches, puisque tout d'un coup, on nous propose des fleurs en matière plastique qui ne fanent jamais. Tu vois les économies à quel niveau on les fait. Et pourquoi je m'évertuerai, moi, à peindre des fleurs? Non. Moi, je suis fait pour les rappeler à l'ordre, pour leur rappeler qu'ils ont traversé des moments pénibles, des moments difficiles qu'ils ont tendance à oublier. Je n'ai qu'à d'ailleurs me mettre là au coin de la rue. Je n'ai qu'à les voir conduire pour découvrir tout à coup, je m'étais trompé. Mais je suis quand même resté fidèle à mes personnages. Mes personnages sont algériens. Mes personnages n'ont pas déliré, ils ont subi. Mes personnages sont tous été torturés. Mes personnages n'ont pas souffert seulement de la guerre, mais de cette riche histoire, une histoire millénaire. Remontez un petit peu l'Arabia, vous allez voir. Remontez, vous allez, à travers une robe de l'Arabia, vous allez découvrir toute notre histoire. Et d'abord, tous les éléments qui constituent l'ambiance dans laquelle évolue l'être, la terre, le ciel, tous les éléments essentiels, l'élément minéral, végétal, animal. La fleur est dans la robe. La pièce, même la petite pièce qui vient s'ajouter à la robe parce que déchirée, elle vient à sa petite fleur, parce qu'on a choisi la pièce. Mais c'est ça l'art. C'est ça l'art. C'est savoir choisir chaque fois. Chaque fois qu'on a besoin d'utiliser, on choisit. Mais c'est ça là.
J'étais sérieusement au bord de l'abîme à l'époque. Il me fallait absolument trouver un dérivatif quelconque. Il me fallait absolument trouver quelque chose à moi. Pourquoi? Parce que l'on a toujours considéré comme incapable ou impuissant ou je ne sais quoi, un infirme. Regarde par exemple la mesure. Après 2 ans d'hôpital, tu rentres chez toi et ta mère te reçoit te disant, par amour filial, elle te dit, sors de la maison, je t'ai pas mis au monde infirme. Et toi, par amour maternel, tu lui réponds, eh bien, je te quitte pour te prouver qu'un infirme n'est pas diminué, et c'est de l'amour. Le drame pour l'amour. هاني ذايل أنت تدرين يصفضني مطهون يصفضني مطهون هاني ذلني يا خامن يولي نسيف السن المهون يولي نسيف السن المهون هاني ذات لها تبور تديت اللي ندى قد موان هاني ذات لها تبور تديت الدين ذا قد موان هاني ذات لا تجمع إذا قد ماتن إذا تماتن إذا قتماتن إذا تماتن هاني ذلن العوان صارت بحير ثيم زين ردن في بحير ثيم زين ردن هاني ذلهني بردان قس فرحني مسبره ذان هاني ذلهني بردان يا الصفراحني مسبره ذان هاني ذلهني سولاس يطفنا خامل جدود يطفنا خامل جدود هاني ذلهني كوفا وذي الصفراحن العيود وذي الصفراحن العيود هاني ذلاني يا شبولا وذنك نيسي يا شبح ودود هاني ذلاني يا شبولا وذاك نيسي يا شبح ودود هاني ذا يلا وبزيم ذو خلخل يا وزنتك لي
ذو خالي وزن ثكلي هاني ذا يلو برنوس يرفذن بابي سما يغلي يرفذن بابي سما يغلي أندلاني وهزيوان يشنان شنان في الدكلي أندلاني وهزيوان يشنان شنان في الدكلي